Hello guys! Welcome to our new vlog. Nami diri nag walking miss sa may beautiful view. It's now Christmas. Hapit na gyud ang Pasko, maong nag-light off the lights na diring dapita. Nag-change ang color sa lights. Nindot po siya tanawon guys. Different colors. Hope you like and subscribe. Happy watching. Bye-bye.